आयची हे प्रेस घेवपाचें कारण म्हणत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गोंयांत सगळो बोवाळ चल्लो आहा ऑन IDC and the corruption that is happening there in the IDC. IDC मुठी 1965 वर्साक सरकारान घडोवन हाडली बाय एन एक्ट ऑफ असेंब्ली. मुखेल कारण म्हणचे ते जाग्याचेर उत्पन्न जावन जॉब जातले, रेव्हेन्यू कलेक्शन जातले आनी डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट जाता अशें म्हणून सरकारान हाडले. सगळे जाग्याचेर जे पळय ह्यो इंडस्ट्रियल एस्टेट येयलो कडेन आहाय त्यो कुमदाद जाग्याचे येयलो कडेन, कुमदादी जागो. आनी जनरली कुमदादी जागे तुका लिजाचे दिताय. दे आर नॉट आउटरायट सोल्ड समथींग लायक दॅट, बिकॉज दे इज अ कोड फॉर कुमदाद दे. जे भाशेन इंडस्ट्रियल युनिट्स हे कुमदाद जाग्याचे येयले हाय तेच भाशेन आमगे जायत गोंयचे शेतकार कुमदाद लँड शेत बेत रोवन कोण उत्पन्न करता. कुट्टोरे, आमगे राय आनी बाकी गोंयांत जायत लोक कुमदाद जाग्याचे शेत रोवन कोण उत्पन्न करता. सरकारान हे IDC रन करपाक एक बॉडी दवरल्या सरकाराची. आनीक हे जाग्याचेर हे IDC हे पावटी आमचो चेअरमॅन जावन आसा बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स. 20 वर्सां हो MLA आनी हे पार्टी हो सरकार BJP सरकाराक हो सपोर्ट करता. तो BJP सरकारान ताका हे चेअरमॅनशीप ऑफ IDC दिलो कडेन आहा. आतां हे चेअरमॅनशीप जी पट दिलो कडेन आहा आमकां आनी गोंयच्या लोकांक आनी भोव करून कुट्रे लोकांक दिसलें की बाबा चल एक IDC दिलो कडेन आहा, हिंगा जाय जॉब मेळटले, उत्पन्न जातले, इंडस्ट्रीज येतल्यो आनीकूय जॉब मेळटले. बट तुम सगळ्यांक चोवपा वचत जाल्यार ह्या वाठारांतले लोक हिंगा जॉब मेळपा जाग्याचेर देर इज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दॅट इज हॅपनिंग. आनी चडांत चड लोक गोंयचे भायर वचून काम करता ना जाल्यार इंडिये भायर वचून काम करपा पडटा. सो वेर इज द इंडस्ट्रियलायजेशन दॅट इज प्रॉमिस टू बी हॅपनिंग हियर. आतां न्यूजाचेर येता की हे जाग्याचेर भोव करून इन IDC भरपूर करप्शन हिंगा चालू आहा म्हणून. आनीक हे जे पळय एक्सपोज जे पळय जालो कडेन आहाय ते बागांनी ते लोक ते तुमगेले वांगडी तुमी बी सगळे एक्सपोज करीत आहाय. सो आमचें म्हणून कितें की हे जाग्याचेर जे पळय कितें उत्पन्न जावपा जाय आसलें तें करप्शन जावन कोण गोंयचे लोक आनी भोव कोण कुट्रे लोकांक केसो फायदो. I will want to mention about this logo design which the IDC has spent money. 25 लाख रुपया स्पेंड केले. आता हो 25 लाख जे पण स्पेंड केले हो गोंयचो पिकासो म्हणटो हे रेजिनाल्डान आन्सर करपा जाय. कोण गोंयचो पिकासो तो इतुले 25 लाख डिस्पेस करून हे हो लोगो डिझायन करपाक. इन्वेस्ट गोवा म्हणून एक इव्हेंट केलो. त्या जाग्याचेर एक दिसा इव्हेंटाक 3 कोटी मोडो कडेन आहाय. हे पयशे खंय गेले? दीज आर ऑल टॅक्स पेयर्स मनी बाय द वे which the taxpayers give. It has to go as revenue to the government and that is being spent as development for the state of Goa. आणि त्याच्यावर व्हडले जात म्हणटाय ते with regards to the website 19 कोटी मोडे 19 crores of rupees is spent to make this website. आता हे वेबसायटीचे कोण कितुल्यो न्यू इंडस्ट्रीज येयले काय, कितुले न्यू जॉब जाले काय हे रेजिनाल्डान सांगपा जाय. बिकॉज आमचे बोलेर एज सोशल वर्कर्स आमचे बोलेर आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले कुट्टोरेचे आनी बाकी गोंयचे जायत लोक येता आनी जॉब सुद्दां मेळटाय. जाल्यार इतले देस्पेस करून जेन्ना सरकार आनी भोव करून IDC देस्पेस करता आनी when there are no jobs created, where are the jobs going? So this money looks to be spent unnecessarily. There are also allegations of auction of plots where the beneficiary happens to be a single person. So there looks to be a very, very clear-cut case of corruption here. And this money, by the way, then is probably rolled into election time. And yeah, अशें कोण 3-4 पाट पड इलेक्शना बसून कोण अशें कोण जिखताय. सो आमचे मागणे चोय हे जे पळय पयशे आहाय आमकां प्रॉमीस केल्ले हो सरकारा सपोर्ट करून डेव्हलपमेंट करता म्हणून जाल्यार आमगेले गांवांत कुमदाद लँड जो रोवपा शेतकार मनीस आहा तांकां सबसिडी येवपा जाय. 3 वर्सां अजून पसून सबसिडी पावना. सो वेर इज दीस मनी गोईंग? सो वी वॉन्ट टू डिवायड दीस
वी वॉन्ट टू डिवायड दीस प्रेस इंटू टू पार्ट्स. हेज्या मुखार आतां तेंगेले एक ड्राफ्ट काडटणी टू अमेंड दीस एक्ट ऑफ 1965 ऑफ द प्रपोज इंडस्ट्रियल एक्ट बाय वे ऑफ इंट्रोड्युसींग समथींग कॉल्ड एज 28A म्हणून. तेजेर आमी भासाभास मागीर करतले आनी सांगतले कित्याक हें जें पळय आहा आमगेलो रिक्वेस्ट बाब रेजिनाल्दाक की हें जें पळय कितें देस्पेज केलो आहा तेणें तो आन्सर करचो. गोंयच्या लोकांक कोण दी आनी तेजे भाशेन कुट्रेच्या लोकांक कोण दी, कोण भाशेन तुका लोकांनी इलेक्ट केलो आनी कोण भाशेन तुवें कोणा सपोर्ट केलो आनी कोण भाशेन तूं देस्पेज कोता आनी हिंगा उत्पन्नूय जाल्ला न्हू म्हूण जॉबूय क्रिएट जाल्लें. The voice for coin.